Hare
not announced for the internet. Huh? What is? Did you announce? What is that? Did you announce the lecture on the internet? It's your lecture tonight, Devi. I understand. But Let me get my hearing aid turned on, then I can hear. It's not working. Not turned on right now. Because it's not announced. Oh no, I Yeah, I didn't announce it to the devotees. That's what it is. That's right. Okay. Gurumata, can keep our notice devotees? Huh? I will give a message to devotees. Well, it's already nobody is there. I will Because do it's it. not announced. You will keep it or close it? I was thinking of closing it. So I can make a message. Maybe somebody will come. Few people at least. I don't think so. I'm just closing I it. can announce it right now. I'll get some people. I'll send a message to Maybe everyone. 4 or 5 will come. I will turn it off. All right, better than. Okay? Turn it off. Oh, turn it off? Mm-hmm. Shri Gurudev ki Give jai. it to Gurudev. Prasadam. Don't waste it. Save it to him. It's okay. I also have some. Huh? Yeah, you can say it for Gurudev. Give it to somebody. No, I can't do it. I don't want it. I'm sneezing as I am and I don't want to sneeze more. Jai Om Višnu Prija Gurumatadžii Stotra Shri Srimati Sivandes A.C. Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Viviti Fondacharya Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Višnu Prija Gurumatadžii Stotra Shri Srimati Sivandes Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Ramacharya Srila Das Thakur Ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Navadvip Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Rajya Vidya Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaura Premananda. All glories to the Sambal devotees. All glories to the Sambal devotees. All glories to the Sambal devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, verse number 16. 3:16. 3:16, yes?
Bhagavad Gita 3.16. Evam pravartitam chakram nanuvartayati haya agayurindriya ramo mogam partha sajivati evam pravartitam chakram nanuvartayati haya agayurindriya ramo mogam partha sajivati evam pravartitam chakram nanuvartayati haya agayurindriya ramo mogam partha sajivati. I don't know what is the standard here. Does everybody repeat the verse or what? We can, if you Okay. feel. Next. Maybe short. Just few persons. Maybe few persons. Shall I go, Dev? I'm tied up by not sending a broadcast message to all the devotees. It's no use because I turned it off. Haribol. Chant the mantra, please. Okay, somebody else can do it. Somebody else do it. I'm sending a broadcast message to all the devotees. I said I turned it off. Why? You should turn it back on because I'm sending it right now. It's going out to everyone. 29,000 people getting a message that is online. Evam pravartitam chakram nanuvartayati haya agayurindriya ramo mogam partha sajivati. Mogam partha sajivati. Nanuvartayati haya agayurindriya ramo mogam partha sajivati. Hare Krishna. Welcome to the wonderful world of Krishna consciousness. Adventure, eternity, knowledge, and bliss. You are the only participant in the conference. Evam pravartitam chakram agayurindriya ramo mogam partha sajivati. Translation and purport by His Divine Grace Bhakti Vedanta
Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai Prabhupada! My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. Mano brangus Arjuna, kas gimė žmogumi ir netlieka vedų nustatyto aukotnešamo ciklo, tas iš tiesų gyvena nuodėmingai. Vien tik čiuslės tenkinantis gyvena veltui. Purport. The Mamonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above-mentioned cycle of performing yagyas is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization in either of the three ways, namely karma yoga, jnana yoga or bhakti yoga. There is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yagyas for the transcendentalists who are above vices and virtue. But those who are engaged in sense gratification require purification by the above-mentioned cycle of yagya performances. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yagya system is planned in such a way that sensory entanglement in the reactions of sense gratification, sensory consciousness, person may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. The prosperity of the world depends on our own efforts, but not depend. Not on our own efforts, but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried out by the demigods. Therefore, the yagyas are directly aimed at the particular demigod mentioned in the Veda. Indirectly, it is practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yagyas, one is sure to become Krishna conscious. But if the performing yagyas does not, such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. Komentaras. Šiuo posmu viešpats pasmerkė mamonistų filosofiją. Sunkiai dirbk ir tenkink jusles. Tiems, kurie nori mėgautis materialiu pasauliu, absoliučiai būtina atlikti aukščiau minėtąjį yagių ciklą. Nesilaikant šių regulų, žmogus smarkiai rizikuoja, nes vis labiau apsunkina savo padėtį. Gamtos dėsniai lemia, kad žmogaus gyvybės forma pirmiausia skirta savęs pažinimui. Tam tinka vienas iš trijų kelių – karma jogos, jnana joga arba bhakti joga. Transcendentalistai pakilę virš dorybės bei ydų neprivalo griežtai atlikti nurodytas yagjas, bet tenkinantiem jusles reikia apsivalyti atliekant aukščiau minėtą yagių ciklą. Veikla yra įvairių rūšių. Krišnos nesuvokusio žmogaus mintis neišvengiamai sukasi apie juslinius malonumus. Todėl jis turi atlikti dorus darbus. Yagio sistema sumanyta taip, kad žmonės galėtų numaldyti savo troškimus, išvengdami atoveikio už darbą, atliekama dėl jutiminio pasitenkinimo. Pasaulio gerovė priklauso ne nuo mūsų pastangų,
bet nuo pirmapradės tvarkos, kurią nustatė aukščiausias viešpats ir kurią betarpiškai gyvendina pusdieviai. Todėl jagijos yra tiesiogiai skirtos konkretiem vedose minimiem pusdieviam. Tai netiesioginė Krišnos sąmonės praktika, nes žmogus, išmokęs atnešauti jagijas, būtinai įsisąmonins Krišną. O jeigu jagijų atlikimas neišugdo Krišnos sąmonės, tai šie veiksmai laikytini paprastų dorovės kodekso laikymusi. Todėl nedera stabdyti tobulėjimo ir apsiriboti vien dorovės kodeksu. Reikia peržengti jo ribas ir pasiekti Krišnos sąmonę. Sri Chaitanya Manobishtam stapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Ekapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakhanvitam Cha Nama Om Višnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desakare Jai Sri Krishna Mukam Karoti Vachalam Pangulamite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinyatam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyo Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In this particular verse, Lord Krishna is telling Arjuna. Is Lord Krishna telling Arjuna only? No, he's telling us also. Through Arjuna, he is imparting this knowledge to us also. If you are not envious, you will get this message. Taigi šitam posme Krišna sako ne tik Arjuna, bet ir visiems mums. Jeigu mes būsim ne pavydus, tai mes gausime irgi šią žinią. Then this message will penetrate our ears and to the heart. Tada šita žinia perskros mūsų ausis ir pasieks širdį. So here Lord Krishna is telling through Arjuna is that human life is not for just working hard and enjoy sense gratification. Taigi Krišna pasakoja Arjunai, kad šis gyvenimas nėra skirtas tik sunkiam darbui ir jusliniam pasitenkinimui. Nor to perform sacrifices for making advancement in sense gratification. Ir ne tam, kad atlikti aukojimus, kad tobulėtume jusliniam pasitenkinimui. In one sense, Lord Krishna is telling that sense gratification is not for the human life. Iš vienos pusės Krišna netgi teigia, kad juslinis pasitenkinimas nėra skirtas žmogaus gyvybės formai. Human life is meant only for becoming self-realized. Žmogaus gyvybės forma skirta savęs realizacijai. There are yagyas to be performed. Yra jagijos, kurias reikia atlikti. Rituals to be performed. Ritualai. Has to be performed. So many things have to be performed. Tiek daug skirtingų dalykų turi būti And it can be atlikti. performed in many different ways. Ir skirtingais būdais tai galima atlikti. As Prabhupada mentioned here, Kaip čia Prabhupada pasakoja. yoga, jnana yoga, dhyana yoga, or bhakti yoga, whatever yoga. Visos tos jogos, kur išvardina. Jnana yoga or bhakti yoga. So when we perform this,
It is just meant to understand Lord Krishna and our relationship. Ir visą tai atliekant, tai yra skirta tam, kad mes suvoktume viešpatį Krišną ir santykį su juo. It doesn't say that how we can gratify our senses. Tai mūsų nemoko, kaip tenkinti jūslės. This is to awaken our love for the Lord and realizing ourselves in relation to Him. Tai yra skirta tam, kad mes suvoktume viešpatį ir santykį su juo. Not I can love the dog or my family and not Krishna. Tai nesigaus taip, jeigu mylėsit tik savo šeimą ar šunį, bet ne Krišną. One may do those things, Galima tai daryti, but that is not the only thing. Bet tai neturėtų one būti must vienintelis. develop love for Krishna. turite įsiugdyti meilę Krišnai. That is human life. Tai yra žmogaus gyvybės forma. And as long as we're gonna do things that is satisfying my senses, Ir kai mes atliksim tokią veiklą, kuri tik tai tenkina mūsų jūslės, that means loving the dog, loving the cat, or loving the family members, or loving the... And there is no time left for my loving relationship with Krishna. jeigu mylėsim tik šeimą, katę ar šunį ir daugiau nieko, ir nepaliksim laiko atkūrimui to meilės ryšio santykių su Krišna, One may do all these things as long as we can awaken our love for Krishna. visa tai yra neuždrausta, bet turim nepamiršti pagrindinio dalyko, tai meilės kultivavimo su Krišna. But Krishna is very want exclusive love. Krišna nori išimti tokios stiprios meilės. Not that he is lacking the love, Ne tai, kad jam trūksta tos but meilės, he is for our benefit. bet mūsų naudai. He says that give up all the other kinds of loving relationship and awaken your love for me. Sako, galite atsisakyti visų kitų meilės santykių ir atsiduokit man. Not that we're gonna work hard, Ne tai, kad sunkiai dirbsit, earn a lot of money, uždirbsit daug pinigų, enjoy the senses, tenkinsit jūslės, enjoy the gratify the senses of my kinsmen, my country, my neighbors, my this or that. ir tenkinsit jūslės savo pavaldinių, savo kaimynų, šalies ir panašiai. But it is just to awaken the dormant loving relationship with Lord Krishna. Ne, ši gyvybės forma skirta atkurti esantį mumise meilės ryšį su Krišna. If we try to distribute our love in all the temporary things, Jeigu mes paskirstysim savo meilę visiems laikiniem dalykam, we are not benefiting ourselves, nor we are giving any benefit to them. iš tikro mes net patys negausim naudos nei tiem, kurie mes bandom duoti tą meilę. Unless we awaken our own loving relationship with the Lord, Nebent mes patys skirsim pakankamai dėmesio pažadinti meilės ryšį su Dievu. so-called loving relationship in the material world is fruitless and is a waste of time. Šie taip vadinami meilės santykiai ir ryšiai šitą materialiam pasauliu, tai yra iš tikrųjų neduodantis jokių vaisių ir tik tais laiko gaišimas. If we really love, Jeigu iš tikrųjų mylit, we have to awaken our own Krishna consciousness and give them also Krishna consciousness. That is loving relationship. Otherwise, it is all sin. iš tikrųjų mes turim pažadinti meilės ryšį su Krišna savo širdise ir tada mes galime iš tikrųjų mylėti kitus, duodami jiems Krišnos sąmonę. Kitu atveju tai bus tiesiog nuodėmė. If it's not Krishna consciousness, whatever we do for ourselves or for others, it's all hurting them and it's very sinful. Ir jeigu tai nebus Krišnos sąmonė, tai iš tikrųjų tai bus tik tai žalojimas kitų ir nuodėminga veikla. So we have to wake up to our constitutional position as a human being that we are not this body and we have to awaken our loving relationship with the Lord. Taigi mes turime pabusti ir pažadinti savo konstitucinę padėtį kaip žmogaus gyvybės formą. Ir sorry, Gurumata, the last part was I don't know what you translated. yeah, and to give love, awaken our love and okay. Taigi mes turim pažadinti meilės ryšį ir duoti jį kitiem. So it is very necessary to wake up in the human form of life. Taigi mes turim pabusti pažadinti žmogaus gyvybės formą. Sometimes we fear because we say
there should be no sense gratification. Kartais mes galim išsigąsti, o negalima jūsminio pasitenkinimo. So that means we have not understood what is Krishna consciousness means. Tada mes, reiškia, iš tikrųjų net nesupratom, ką reiškia Krišnos Sense sąmonė. gratification one can do as much as they want, but according to the regulated principles that are ordained for the human life. Jūsminis pasitenkinimas yra galimas tiek, kiek pagal religinius principus yra skirta žmogaus gyvybės formai. We can take only what is given to us. Mes galime imti tik tai, kas yra skirta mum. Otherwise, we are creating more and more sinful and bondage in the material world. Kitu atveju mes tik dar labiau grimstame nuodėmes ir susipančiam šitą materialiam Krishna pasauliu. consciousness means we have to free ourselves Krišnos from sąmonė this reiškia, bondage in the material world. mes turim išsivaduoti iš šitos materialaus pasaulio pančių. And if we do not get freed from this knotted bondage that we have, we will go life after life after life. Jeigu mes neišsivaduosim iš to mazgo, mes gyvenimas po gyvenimo blaškysimės. Somebody says we can become Krishna conscious within this life. Gali kažkas sakyti, kad mes galim per šį gyvenimą išsivaduoti. It is not that we cannot become Krishna conscious in one life, but it depends on us. Do we really want to become Krishna conscious? Bet tai klausimas pagrindinis, ar iš tikrųjų mes norime iš tikrųjų būti Krišnos sąmoningi. Are we willing to give up the sinful activities Ar mes pasirengę atsikratyti nuodėmingos veiklos and act according the direction that Lord Krishna is giving? ir veikti pagal Krišnos nurodymus? Or we want to go like slowly? Maybe I'm doing right. No. Don't light the fire and pour the water. Ar mes norime eiti labai lėtai? Iš tikrųjų nerekomenduojama uždegti ugnį ir pilti vandenį. You will not get any benefit for lighting the fire and pouring the water. You will never get the fire. Jūs nieko nepasieksite bandydami uždegti ugnį ir tuo pat metu ant ugnies pildami vandenį. Most of the time that's what we are doing, and we are being sometimes encouraged that yes, we will go slowly, light the fire, keep pouring the water, light the fire, keep pouring the water. Ir būna kartais netgi atsiranda tokių patarėjų, kurie pataria uždegti ugnį, užpilti vandenį, uždegti ugnį, užpilti vandenį. It sounds pretty good. Skamba visai gal ir nieko. The little sense gratification, let little Krishna consciousness. Truputį pasitenkinti juslės, we will truputį. make a progress, as Krishna says in the Bhagavad Gita. Ir truputį Krišnos sąmonės ir mes Neha vikramona sostri, pratyavayo na vidyate, svalpamopi asyava, prayate mahato vyat. truputį juslinių pasitenkinimų, truputį Krišnos sąmonės, kaip Krišna Bhagavad Gita sako šitą posmą. That means, even if I make 2%, I will make advancement. Šitas posmas reiškia, kad jei pažengsiu bent 2 procentus, tai jau būsiu pažengęs. So, how you 2%, Lord Krishna says, is very good. 2 procentai, Krišna sako, jo, gerai. But how many human lives you gonna get it? Bet kiek žmogaus gyvybės formų gyvenimo jums prireiks? We do not know it. This human lifetime, we have not done what is right. Then next human life, how would we know what is right and what Jeigu is jau wrong? šioj žmogaus gyvybės formai pridarėm tiek kvailysčių, kokia mums garantija kyla, kad kitą gyvenimą mes sėkmingai pradėsim? Here you have a prasadam, plate of prasadam. If you don't eat, do you think you're gonna eat that tomorrow? Jeigu mes turim liekamam prasado lėkštė ir mes šiandien nevalgom, kaip mes rytoj valgysim tą It prasadą? may not be palatable to eat that. Mums gali jau atrodyti, kad tai nebeskanu. So same way, Lygiai taip pat, if you have not accomplished in this life, jeigu then mes, next life you get the opportunity, you will do the same thing. jeigu mes šį gyvenimą nepasinaudojam, tai labai didelis šansas, kad ir kitą gyvenimą mes nepasinaudosim. So when you have the prasadam now, relish it. Tai jeigu gaunat prasadą, tai skanaukit jo. And make the progress in Krishna consciousness. Ir tokiu būdu tobulėkit Krišnos sąmonę. As we always say, life is like a drop of water on the lotus tree. It can drop anytime. Kaip jau buvo sakyta, kad gyvenimas yra trapus, kaip vandens lašelis ant lotoso lapo, žiedlapio.
Take advantage of this human form, which is very, very valuable. Pasinaudokite šitos žmogaus gyvybės formos teikiamais privalumais, kuris labai labai brangus. It's more valuable than you can earn millions of dollars by working hard and gratifying your senses. Ši forma yra žymiai brangesnė negu milijonai eurų, su kuriais gali tenkinti jusles. Millions and millions of relatives or friends or for your sense gratification. Netgi milijonai giminaičių, draugų, kurie skirti jūsų jusliam pasitenkinimui. We should take to Krishna consciousness very serious and awaken our dormant love for Krishna. Mes turime susiimti ir labai stipriai praktikuoti Krishna sąmonę, kad pažadinti meilės ryšį viduje. Krishna does not need our love also. He has so many loving devotees in his own Goloka Vrindavan. Iš tikrųjų, Krishnui net nereikia mūsų meilės, nes jisai jau turi nuostabius santykius Goloka Vrindavane. But as a father feels pains for his progeny, so Lord Krishna also feels pain that seeing the suffering of the human beings. Bet kaip ir tėvas jaučia skausmą savo palikuonių, lygiai taip pat Krishna, matydamas savo vaikus, taip pat jiems skauda. For that purpose and only that purpose, he is guiding us how to take up Krishna consciousness and give up the sense gratification. Taigi dėl šios priežasties jis mus veda Krishna sąmoniai ir pataria atsisakyti juslinio pasitenkinimo. So that only purpose is that one should practice Krishna consciousness to get out of the... For that purpose only Krishna guides us for developing loving relationship. Tik dėl šios priežasties Krishna rekomenduoja mums atsisakyti juslinio pasitenkinimo, kad atkurti meilės santykius. So this is the purpose of human life. Ir tai yra žmogaus gyvybės formos gyvenimo tikslas. Not that, well, I'm doing little Krishna consciousness. Na, ne tai, kad truputėlį va Krishna sąmonė čia užsiemu. I still have a long way to go. Man dar vis tiek daug metų liko gyventi. In Krishna consciousness. Va čia Krishna sąmonė va pragyvensiu. Yes, it's a long way to go in Krishna consciousness. Taip, dar didelis kelias laukia Krishna sąmonėje. But the time is pretty short. Bet laiko mes daug neturim. So, if you want to give love to Krishna or something else. Tai ką mes norim suteikti meilę Krishnai ar kažkam kitam? Intelligent person will think, what is beneficial for me? Išmintingas žmogus pasvarstys, kas iš tikrųjų man naudinga. And act accordingly. Ir veiks atitinkamai. Okay? So that's all I can say. Tik tiek tai galiu pasakyti. You want to add something? Yeah, it's very important that we don't take this process cheaply. Tai labai svarbu, kad šio proceso neprimtume pigiai. We don't take it whimsically. Ar neatsakingai. Some kind of a, part-time hobby. Pavyzdžiui, kaip dalinis hobis. Complete total dedication. Bet pilnai atsiduotume. Everything that we're doing, thinking, and saying has to all be dovetailed with Krishna consciousness. Turėtų būti viskas suderinta su Krishna sąmonė, tai ką mes sakom, ką mes mąstom, ką mes darom. Some separate thing, doing Krishna consciousness, doing this, doing that. No, everything has to be connected with Krishna consciousness. Neturėtų būti skirtingi dalykai, kad mes kažkokį reikalus ne Krishna sąmonė. Jeigu kažkas nesusijęs su Krishna sąmonė, mes turim tai išravėti. You can't have Krishna a little gratification. He is, you can say, Prabhupada sometimes say, he is a jealous lover. He wants exclusive love. Šila Prabhupada kartais sako, kad Krishna yra pavydus, mylimasis, jisai nori išskirtinės meilės. Give all of your love to Krishna. Mokytojas sako, 100%. duokit visą meilę Krishnai 100%. 24 hours a day. You may say it is beneficial, even one time one chants Hare Krishna. Galima pasakyti, kad vieną kartą ištarė žmogus Hare Krishna, jisai gauna naudą. But by putting other things more than Krishna consciousness, it becomes, other things are just useless waste of labor. Sorry, Guma, can you? I could... It's a useless waste labor. And you said
chanting Hare Krishna is good. Yeah, chanting Hare Krishna is good. It's a yagya. Tai Hare Krishna kartojimas yra gerai, tai yra yagya, but You are doing the yagya and then you are holding. How much yagya you do? Maybe 2 hours? tai kiek mes tos yagyos iš tikro padarom? Nu, galbūt 2 valandas, Whereas 22 hours is for o 22 valandas kam? temporary body. Laikinam kūnui. It's a waste of time. Ir tokiu būdu mes švaistom laiką. We are putting 22 hours for the body, resting, bathing, dressing, eating, sleeping, 20 mating. 22 valandas mes skiriam miegui, valgiai, prausimuisi, kam ten bebūtų, sportui, dauginimuisi. With the body that is going to either become an ashes or stool or something, what else? What? Crows. Yeah, food for crows. We put 22 hours for that. Ir kas iš to bus mūsų kūno galų gale? Liks tik tais pelenai, arba išmatos, arba maistas varnom ir šunim. Do you think it is intelligent? Kaip manote, tai išmintinga? We put 22 hours for that, and for the eternal being we put only 2 hours. That also half and half. 22 valandas skiriam materialiam dalykam, o 2 valandas dvasiniam, ir tai dar klausimas, gal tik But pusėtina. they say it feels so good. Bet gali kažkas sakyti, Not bet gratify the body. It feels so good. galima sakyti, tenkinti jūslės taip nuostabu, And the result is also o koks very good. rezultatas irgi labai geras. So Mataji is saying, do we need to sleep or not? No, you need to sleep. You can sleep whole life, Mataji. Visą gyvenimą galit miegoti. If that makes you feel good, Jeigu gerai jausitės, tai miegokit. if that you think that is your intelligence, you can. Jeigu tai išmanot išmintinga, tai galit. How much one can sleep? Kaip? Kiek ir... Kiek, sakė, ne how. How much one should sleep? Mataji, this is not something, a joking thing. Tai It's ne a juokas, serious matter. tai yra rimti dalykai. It's a serious matter. Don't take it as a joke. Nereikia priimti lengvai. This is a human form of life. You can regulate yourself. Mes turim žmogaus gyvybės formą ir mes ją galim, kaip sakant, patys žiūrėti, kiek reikia. Don't make it like a joke. Neturėtume padaryti kaip juoko. Take it seriously. Human life is a very serious Tai yra labai time that we have to awaken our love. More the time we put for Krishna, the more you benefit. Tai yra Not sleeping. Tai yra labai rimta tema. Kuo daugiau mes užsimsim tikrais dalykais, tuo daugiau gausim naudos, o ne nemiegosim. We are sleeping in many ways, whole day. Mes miegam įvairiausiais būdais visą dieną. Either in sense gratificatory activities, Ar miegame atlikdami juslinį pasitenkinimą, sleeping. ar miegame gulėdami lovoje. Any other question or anything? Is the sports are sense gratification or not? Of course, Prabhupada says no sports. Šila Prabhupada pat sako, nereikia užsimti sportą. The next question. Bet ar jūs negalvosit, sportuodamas žmogus pasiekia dvasios skaidrumą? Nes yra daug sportų, yra į jogą, pavyzdžiui. Ir tu sporto keliu pasieki dvasios skaidrumą. He's saying that by doing sports activities we can clear our spirituality, make it more clear or something like that. Like he's saying there is yoga sport or something like that. How much it is done for you? Kiek tas sportas iš tikrųjų duoda naudos tikrajam aš? Viską duoda. Says everything giving. Dėl to, kad duoda Everything. proto aiškumą. It gives clarity for mind. Supratimas, kad aš esu Krišnos mokinių.
How much you have developed love for Krishna? Kiek jūs atlikdamas sportą ugdote meilę Krišnai? Tai ir yra kelias į Krišną sportas. Jeigu aš būsiu tinginys, tai aš nieko nenoriu. He says, if I would be a lazy man and sports actually No, gives... there is so many activities in Krishna consciousness. Krishna sąmonė yra daugybė skirtingų veiklų. Why don't you do that? Kodėl to neužsiemat? Jump in the kirtan, Galite Jump in šokti the per kirtan. kirtaną, dance in the kirtan. šokti galima, dainuoti. Bet dėl Krishnos. He says, I'm doing it. Okay, very good. How often? Sako, labai gerai, bet kiek dažnai How tai much? darot? Ir kiek tai darot? 24 hours. If you can do that, very nice. Nuostabu, jeigu galėtume 24 valandas tai daryti. Okay, anybody else has any other question? Dar klausimų? So, very often, neophytes, they suppress their senses artificially and then the spring shoots. So this is the natural process or... No, we don't suppress our senses. Ne, mes neužspaudžiam savo juslių. Make the senses more active. Mes užimam More juslės dar aktyviau, dar And aktyviau. really service of Krishna. Ir tada ragaujame tą We don't tarnystės suppress skonį. ours. Mes, We don't suppress mes ourselves. neturime užspausti savo Even if juslių. you want to do yoga, you have to control your mind. Netgi jeigu atliekat jogą, jūs turite kontroliuoti protą. So, if we are not able to engage our senses are not you can happy. engage as you wish. But the human life is meant to follow the scripture. Galite elgtis kaip norit, bet šventraščiai moko, Otherwise, kaip, it's not a human life. kaip panaudoti žmogaus gyvybės formą. Kitu atveju tai nebelieka žmogaus gyvybės forma. If you cannot follow the laws of the government, you are criminal. Jeigu nesugebate sekti valstybės įstatymais, jūs tampate nusikalteliu. Even in driving, you have to follow the laws. Kai vairuoja, turite sekti įstatymais. This is my question I'm asking because I'm driving and I'm making mistakes and I'm making accidents. Yeah, this is what you get the result, either accident or the citation from the government. Jūs papuolat į avariją arba gaunat baudą iš vyriausybės. So these rules and regulations are given in the Shastra by Krishna is ordained for human life, not for anybody else. Ir šastruose duoti nurodymai Krišnos yra skirti žmogaus gyvybės formai, o ne kokiai kitai. If you want any benefit of your human life, you must follow this. Jei norite pasiekti naudą iš žmogaus gyvybės formą, mes turim naudotis. Otherwise, besides Sekti. this, everything is sinful, Nes, breaking the laws. Visa kita apart to yra nuodėminga, tai laužimas įstatymo. Yes? Šventoje pandėti. Šventoje pandėti. Išjungtumėt smilkalą?
for our sanctification. Because I like music. No, it's for make know how good I am or something like this. But how to keep in the right mood. That's why, even if you're doing wrong, Krishna can understand it has to be service of Krishna. Netgi jeigu bus neteisinga nuotaika, bet jeigu bus įdaroma vis tiek Krišnos sąmoninga kažkokia veikla, Krišna supras. Not sense gratification means you sing like songs like Prabhu was saying this, that there is material side and there is a spiritual side. Even if you do not know how to play the mridanga, but if you are chanting Hare Krishna, then it is all good. But if you start singing, playing the mridanga, learning how to play the mridanga, and you are gratifying your senses with some love songs, so-called love songs. Taigi, pavyzdžiui, So-called love. jūs mokinatės su mridanga groti, kam jūs po to naudosit? Ar jūs dainuosit kažkokios materialistinės meilės dainas, ar jūs dainuosit šventus vardus Krišnai? You are putting so much love songs, same love songs can be sung for Krishna. Tos meilės dainos gali būti dainuojamos Krišnai. So you get a double benefit. Tada bus dviguba nauda. Okay? O pavyzdžiui, valgymas prasado. Prashadam should be honored equally, not that what I like. That also has to be there. For health-wise, you can say that this is not healthy for your body, to keep the body and soul together. But otherwise, all the prasadam should be accepted. Prasadas turi būti priimamas nežiūrint. But if you pick and choose, they say sometimes, oh, halwa is so good, and I will eat halwa too, a lot of halwa, lot of gulab jamuns, because they taste very good, then it will become material. Jeigu mes pradedam prasadą žiūrėti... Even though prasadam, it becomes material. Taigi, netgi prasadas, jeigu mes pradedam žiūrėti iš jūsinio pasitenkinimo formos, kad man halava patinko, visa kita nepatinka, tai tampa tas prasadas materialiu. Yes. Ir klausimas, ar per... Just second... Kirtan, holy name is not different. So, Kirtan, when you are doing and attracting more people, that is different. Your eating is different. Ar, pavyzdžiui, per Kirtaną net toks pat principas, kad mes jeigu dainuojam ne dėl Krišnos, o bandydami pritraukti dėmesį... You can get million people to hear your Kirtan. It's beneficial for everybody. Tai atsakymas, kad vis dėlto... Not yourself only, it's benefiting everybody. Taigi, atsakymas, kad... But when you eat Just prasadam... I'm kind of not able to translate. Just a second. Taigi, jeigu mes pradedam kartoti šventą vardą tam, kad patraukti žmonės, gal į save, ne į Krišną, bet kadangi mes kartuojam šventą Viešpaties vardą, jis vis tiek galų gale labai yra naudingas visiems ir tegul visas pasaulis prisitraukia. Eating prasadam is only for yourself. O prasada valgymas yra tik tais jūsų naudai. Kirtan is for many. O kirtanas tai visų, daugumai. Navernikach. Kaip iš tikro patenkinti Krišną, kaip jį sudominti? Taip? How really to attract Krishna, to make him interested? How really to attract Krishna and make him interested? Just do little service with love and devotion. Tiesiog atlikit little service. Tiesiog atlikit truputėlį tarnystę su meilė ir atsidavimu. Just put little love there. Į savo tarnystę įdėkit bent truputėlį meilės. And then your service will also increase. Ir tada jūsų tarnystė taip pat augs. Not as a burden. Ir nebus kaip
našta. Mataji is asking, maybe Gurudev can also add into this point? Why she is not satisfied with my answer? Nepatiko mano atsakymas. Tai aš išverčiau šitą. She can ask here in his class. Sako, bus galima paklausti per jo paskaitą. Otherwise it's an insult. Otherwise, It's an insult kitu to the atveju tai speaker. įžeidimas yra Offensive. lektoriui. If you are not satisfied, you can ask more. Jeigu nepatenkino klausimas, galima užduoti pasitikslinimą. If he wants to answer, he can answer, but otherwise it's not proper. Tai nėra etiketas taip pasiklausti. If we're trying to do some spiritual activities but in a sense gratification mood, is it a karmical activity or if it is spiritual? You are not Devotion. making any progress. If Yeah. you are performing spiritual activities in the mood of your own sense gratification and you cannot control your senses, that means you are not making progress. Jeigu atliekame dvasinę veiklą juslinių pasitenkinimo nuotaikoje, tai mes iš tikrųjų nepadarysim pažangos. And the stagnant water dries out. Kaip stovintis vanduo išdžiūna. Does he understand that? Ar atsako, ar supratot? The Krishna consciousness will struggle. Tada, kaip sakant, jūsų Krišna sąmonė bus kaip kančia. Yes, sir. Okay. There is another question. So if there is no love, there is no result, he's asking. Yes. Jo. There is no love, there is no result. Jeigu nėra meilės, nebus Anything you rezultatų. wanna do, no love, no result. Bet kur, bet kokioj srity, jeigu jūs Yes. be meilės darot, tai nebus rezultato. Tai jūs ir lietuviškai ir angliškai. Vis tiek moka. So what to do if we are serving out of duty and we don't have any feelings? Sometimes. How can a mother do the duty to the child if she does not love? Kaip mama gali atlikti pareigą vaikui, jeigu jo nemyli? Nes jį myli, Yes. dėl to ir netlieka tą Out of pareigą. duty. Iš pareigos netlieka. Yes, she doesn't even have enough sleep. Nors jinai gali būti visai pikta ir neturėti miego. Any other question? Gal dar kažkokį klausimą? Oh, we are supposed to end when the arti begins, right? That's not a no joking. Jokių jokelių. Krishna sako Bhagavad Gita, iš milijono vienas ateina pas mane, tai kas čia dabar ateina? In Bhagavad Gita is mentioned out of million, maybe one will come, so who will come? If you love him, you will come. Jeigu mylėsit jį, tai ir jūs ateisit.
Door is open for everybody. Whoever loves will come. Durys yra atvertos visiems, kas jį mylės, tas ir As he ateis. says, ye tamam prapadyante, tam stataiva bhajamiham. Jis sako būtent taip. As you surrender unto me, I reward them accordingly. Kiek jūs atsiduosit man, tiek aš tau ir duosiu atgal. There is one question somewhere. Nemato jūs. Ateikit, kad matytų, nes, negražu. Čia va jums kilimėlis paruoštas. Gurumata, you mentioned about envy, that Krishna also has envy. So what is the difference between material envy and spiritual envy? Krishna envy liberates you. Your envy binds you. Krishnos pavydas išvaduoja, o jūsų pavydas suriša. Right? Ar taip? Right? I didn't hear what you said. Ar taip? Ir Didžiamanė Gaura patvirtino. Okay? Whatever Krishna does frees you, but whatever you do, you will be bound up. Ką Krishna daro, tai išvaduoja, o ką mes darom savavališkai, tai mūsų pančioje. That's it. Finished. There is one more question in the back. Can I ask about Radha Damodar? That's not Bhagavad Gita class. Čia ne Bhagavad Gitos tema. Radha Damodar is Radha Damodar. Radha Damodar yra Radha Damodara. They will tell you, just follow the guidelines he has given here. They will reveal it to you. Jie jums pasakys, sekit Bhagavad Gita, tą, kad ką Bhagavad Gita moko. Ir jums taip atvers. Ar gerai? What? Now you follow what instructions coming in Bhagavad Gita, you develop loving relationship and they will reveal it to you. Jeigu seksit Bhagavad Gita, Krishnos nurodymais, tai jie jums atvers. Okay, I think we can end here. Arti is also over. Panašu, kad čia galime tada sustoti. Nebent dar kažkas turi paskutinį degantį. Is it possible to love Krishna but not to love like surroundings like relatives or humans or If you love Krishna, your love is proper. Jeigu mylėsit Krishną, jūsų meilė bus teisinga. But if you don't love Krishna, your love to the society and all that is useless waste of labor. Bet jeigu jūs nemylit Krishnos, tai jūsų meilė giminaičiai ir aplinkai bus tiesiog laiko gaišimas. It's just the so-called love. Tai yra It's taip not a vadinama true meilė, love. netikroji. It's not true love. If you love them with Krishna consciousness. Jeigu jūs Give them the gift of Krishna. mylit juos, jūs turit suteikti jiem Krishnos sąmonės dovaną. And you will awaken your love for Krishna more and more, as it says in the Bhagavad Gita, at the end of the Bhagavad Gita, that those who gives this Krishna consciousness or message of Bhagavad Gita, they are very dear to him. Kaip Bhagavad Gitos pabaigoje, Krishna sako, kad tas, kuris duoda Krishnos sąmonės dovaną kitiems, tas yra man be galo brangus. Jeigu jūs mylit savo giminaičius, tai duokit jiem Krishną. Padovanokit jiem Krishną. Giving a paper bag of something, Vietoj to, kad duoti jiem tuščią popierinį maišelį, tai geriau jiem duoti Krishną. Don't give a skin love,
Give a love of heart. Reikia ne odos meilę duoti, o širdies meilę. Which is better, you tell me. Kuris yra geriau? Atsakykit. Žinoma, kad širdies. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rajya Vidya, this is called Rajya Vidya, king of all knowledge, secret of secrets. Radžia vidya reiškia paslapčių paslaptis, žinojimo karalius. It will awaken only when you love Krishna. Ir tai pabus tik tais, kai mes pašalinsim Krišną. So we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You had a question? Okay. Paskutinį klausimą. Yes. Sometimes I hear that Bhagavad Gita is kind of just low level, like Yes. kindergarten. It's not Yes. the bhava or something, not the heart level or something. It's Yes, just yes. maybe you can explain. Ir mano klausimas, kartais tenka girdėti, kad Bhagavad Gita tai nėra širdies knyga, tai yra ten toks kaip pradmenis, tokie kaip sausa, it's dry, only like dry, some rules, Yes, regulations, yes, not yes. serious. So Yes, maybe you can yes. comment. So when you haven't passed the elementary school, how are you going to go to the secondary? Jeigu mes neperiname pirminių pamokų, kaip mes galim žengti Push you toliau. out of the school also. Sorry? They'll throw you out of the school Jūs išmes iš mokyklos, jeigu nieko neturi. because you have to go through the elementary. Dėl to jums reikalingi If you are not pagrindai. able to practice elementary subject matter, what are you going to do with the calculus? Jeigu jūs net nesugebėsit elementarių pirminių pamokų, tai ką jūs darysit aukštesniuose moksluose? So come on the elementary level, become fixed up. Taigi ateikit į tą, perikit pradinį, tiksliau mokinkitės pradinio lygio, įsitvirtinkite ten. They have exams in the end of the elementary, right? Ir Go into the higher education. mokyklose būna egzaminai, kurie leidžia perėti aukštesnį mokslą. So if you have not passed the elementary, how are you going to go to higher? Ir jeigu neperėjot elementarių dalykų, kaip jūs peržengsit toliau? So we have to get graduated in elementary first. Dėl to visų pirma reikia, kaip sakant, pabaigti pradinę mokyklą ir kad jūs, kaip sakant, išlaikytumėte egzaminus. Is that okay? So is Bhagavad Gita dry? Is Bhagavad Gita is dry? It's like, Right? No. it's not hard, it's dry, it's just elementary, it's low level. If you feel it is dry, you will feel dry. Jeigu galvosit, kad tai sausa, tai ir bus sausa. If you think this is not water, I It go will on be that water. way, then you will be dry. Jeigu galvosit, kad vanduo yra ne vanduo ir jo negersit, tai ir tai bus jums sausa. Do you agree? Sorry? Do you agree? I agree, Okay. but I kind of maybe need more like clarification. Then it will take hours because what Arjuna could understand in 45 minutes. For you, if you do not take up as Arjuna did, it will take longer. Arjunai užteko 45 minučių, bet jeigu mes, kaip sakant, esam komplikuoti, tai gali užtrukti žymiai ilgiau. If you cannot taste it, that means you are not surrendering to his words. Jeigu jūs nejaučiat skonio Bhagavad Gita, tai reiškia, neatsiduodat jo žodžiam. If you surrender to his word like Arjuna did, Jeigu atsiduodat jo žodžiam kaip Arjuna, then all your thirst will go away. jūsų visas troškulys pasišalins. Thank you. He wants to ask also. He wants to ask also. He can. He's asking. Kuo jis vardu? Tomas. Thomas. Okay. You gonna take it? Ar priimsit atsakymą? You gonna take it seriously? Ar rimtai priimsit? You're asking question, then you must follow. Jeigu klausite, tai turit būti pasirengęs ir priimti.
So I started to do yoga. I got some kind of mystical powers or something like started evoking me, and I tried to help some people, and I feel that another consciousness entered me and started to give me huge difficulties, and don't know how to get out now of this state of problem. Maybe you can advise something. Like I'm suffering. Yoga, 2 hours yoga, is hallucination. It's illusion. Jūs papuolėte į iliuziją. And that's why we find it difficulties later on. Ir dėl to mes papuolame į You give up all your problemas. sense gratification and go into the forest and meditate on the Supreme Personality of Godhead, which is mentioned in the Bhagavad Gita, how you should sit, how you should... Tikroji joga yra, jūs atsižadėt viso juslinio pasitenkinimo, išeinate į mišką, ten Bhagavad Gita net aprašyta, kaip sėdėti, kaip medituoti. People are making a show of yoga. Šiais laikais žmonės iš jogos daro šou. They think that they are getting some energy from external and they try to... It's just a matter of making money for sense gratification. Ir šiais laikais joga tampa kaip pinigų darimo business jusliniam pasitenkinimui. We go to this body, mind and spirit. They don't even know what is the meaning of spirit. Mes dalyvaujam tokiuose Amerikoje, būna tokie dideli festivaliai, kūnas, protas ir siela, bet jie iš tikrųjų net nežino, kas ta siela. They give their own so-called so many ways of yoga. Jie dalinasi įvairiausiam jogom, keliais tokios jogos, Which is not given by the Lord. Yoga means kur they do nėra not, duota Dievo. Joga reiškia, they do not understand the meaning of yoga. jie nesupranta, kas iš tikrųjų yra joga. Yoga means to connect with the Supreme Personality of God. Joga reiškia susijungti su aukščiausio Dievo asmeniu. Linking oneself with the Supreme Personality of God. Tai tas ryšio atkūrimas su aukščiausio Dievo asmeniu. Even the meditational yoga is linking with the Supreme. Meditacinė joga turi rišti mus su Dievu. And then somebody gets the superpowers. Ir jeigu ateina pas mus many years of practice, then they cheat people. ir jeigu ateina kažkokios tai mistinės jėgos, tie žmonės, jeigu neteisingai praktikuoja jogą, tai jie pradeda tiesiog apgaudinėti žmonės. But I don't think so anybody get the Asta-siddhi from the yoga practice. Bet šiais laikais tikrų jogos galių nelabai kas ir gali gauti. Nowadays so many yoga palas are there only for bodily gymnastic activities. Šiais laikais joga dažniausiai yra tik tais kaip gimnastikos pratimai. Nes yra ten aprašyta 8 pagrindinės jogos galios, kurios yra be galo išaukštintos. Ir šių laikų žmonėm tai nelabai pasiekiama. Give the illusion that I've got this power or that power. Mes tik tais gaunam tokią iliuziją, kad kažkokias tai iš tikrųjų vertybės gaunam. Of course, by yoga one can get the powers. Žinoma, galime gauti tam tikrų jėgų. That they have to do it long time. Bet kad gautume dėmesio vertų jėgų, tai reikėtų labai daug ir stipriai atsidėti tam. Like Hiranyakashipu. Pavyzdžiui, buvo toks vienas Hiranyakashipu. Ravana buvo. They abused their powers then. Ir jie gavo tas galias ir pradėjo neteisingai jas naudoti. Misuse it. Neteisingai panaudojo. Okay. So what he should do? What he should do? He should start chanting Hare Krishna. Tai turėtumėt pradėti kartoti Hare Krishna mantrą.
mokytojai mėgavo instruktorius išmokimo radavo ir pastoja darydavo, visus žmonėm, kad dirbdavo reguliariai pastoja, pradėjo ta prasme. Paskui praėjo laikas, tokį dalyką atvėrė, nes žinau, kažkaip paėmė Bhagavad Gita, pradėjau skaityti ir per sąmoninkas. Ir gavęs tas antrą sąmoninką, ta prasme, bet praktikuodavau, žinau, kad aš kėlęs kažkaip meditacijos, kėlęs praktikas, energetikos sudėtinė. So he was practicing some Durga consciousness, Saraswati, Shiva, and like that, and then he started some yoga institution. They gave some yoga practices, and he was practicing. And in some point of time, some second personality, maybe it's a better translation, came inside him like second person, and giving him trouble now. So he's giving trouble him. Lord Shiva, the Lord of hobgoblins are always traveling. Shiva yra vaiduoklių ir goblinų valdovas ir su juo kartu keliauja ir gali būti problemų. So there is a possibility of another living entity coming. There are always, Lord Shiva is always going around with hobgoblins. So he said he was trying to channel his meditation to Krishna, but he's still not able to get rid of this. Because he has to get rid of all what he has put in it. Like you have a black bird, it's all garbage is filled in. You have to clean it, then you can put Krishna. Kai mes prišiukšlinam savo sąmonę, tai atitinkamai užtrunka laiko ją ir išvalyti. Pavyzdžiui, yra dar ir pavyzdys ir mokytojo. Jisai tiek giliai nėjo, kaip jūs ten labai giliai visi painiojat į tos jogos dalykus. Jo, pas mokytoją buvo panaši patirtis, bet jis laiku pasitraukė iš to ir pradėjo praktikuoti Krišnos sąmonę. Čia pasakoja jo istoriją. That's why we go to different demigods for material benefit. Dažniausiai mes pas pusdievius kreipiamės dėl materialios naudos. Which Krishna says we should not. Krishna sako, mes to neturėtume. You can tell your experience about different gurus and different worship. Oh yeah. Well, I started off in the college youth and depressed, and I was looking for the answers. Mokytojas dar būdamas universitete ieškojo gyvenimo atsakymo ir paėmė į depresiją. So I got a book. It was called The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are. Ir jisai gavo tokią knygą, kuri kalba apie tabų, žinoti, kas esi. Actually, you are God. Ir ta knyga sako, tu esi Dievas. And you're just playing hide and go seek with yourself. Ir tu tiesiog žaidi slėpynių su savim. I said, wow, that's great. I'm God. Ir aš pagalvojau, taip, nuostabu, aš Dievas. I was feeling really good. I'm God. Ir aš taip pasijutau nuostabiai. But then things weren't working the way that I wanted them to. Bet aš pastebėjau, this isn't true. Kad dalykai nevyksta taip, kaip aš norėčiau, tai nėra tiesa. So I gave up that guru and I went to another one. Atsisakiau to guru ir nuėjau pas kitą. He was teaching the science of self-realization. He said, sit in a dark room and light a candle and sit and look at the candle. Kitas mokytojas mokino meditacijos, uždegus žvakę ir tiesiog spoksoti ją. So somebody came, knocked on the door, and they looked at it and they went, "Wah!" Ir kažkas pabaršino duris, like pamatė mane. I realized this isn't very good either. You know. Pamatęs mane, jis įsigando, kaip pamatęs vaiduoklį. That was Yogananda. And then I went to Maharishi Mahesh Yogi. Tada pas Maharishi Mahesh Yogi. I got a mantra. Gavau mantrą. It's a secret mantra. Ir atsargiai tai yra paslapta mantra. It didn't work. It's like an airplane going down the runway, trying to lift off. But there's no lift off. Tai buvo kaip no lift off. Lėktuvas, kuris bando pakilti, bet nepakilo. So what to do? I had to give that up too. Ką daryti, ir tai turėjau atmesti. But then after a couple of years later, I've told many times. Ir po kelių metų. Jesus Christ was self-realized. What was his secret? Aš žinau, kad Jėzus yra savęs realizacija. I prayed to God. Realizuota asmenybė. Aš meldžiausi jam. To reveal his will to me, and then the devotees showed up and I realized this is the real thing. Ir tada Krishna consciousness is real. It actually works. Ir tada atsiuntė man Dievas atsidavusius ir supratau, kad Krišnos sąmonė yra veiksminga ir jinai veikia.
truth works, you see. Tiesa veikia, matot. Something is actually true, it actually works. Kas yra tiesa, tas veikia. All these bogus gurus, they're just hype, they're just trying to make money, that's all. Actually, they pay money for that mantra. Ir aš iš tikrųjų neturėjau mokėti pinigus už tas mantras. It's a money-making business. A bona fide spiritual master never charges money for the mantra. Bona fide dvasinis mokytojas niekada neima pinigų už mantras. It's his offering of love. Tai yra meilės santykis. Is he chanting Hare Krishna mantra? O jūs kartuojate Hare Krishna mantrą? O mantrą ant džapos karolių kartuojat? He's not chanting much, he's more kind of meditation inside or something. Then there is no... if he doesn't want to do, there is no point in asking questions. Jeigu jūs nenorit, pavyzdžiui, sekti, but we didn't tell him yet? Huh? Maybe nobody told him to chant, I don't know. I'm telling him. Taigi Guru Matas sako, jūs turėtumėt kartuoti džapą ant karolių. Ar kai pasiruošęs jūs būtumėt pabandyti? Give him japa mala. Maybe one round he's chanting. Does he have the mala? Turite džapą? You don't keep japa like that. You have to give him the counter beads and all that. Džapą reikia laikyti tokie maišelį, labai pagarbiai su skaičiuoklė. You should chant, come to the 16 rounds. Ir reikia pasiekti 16 ratų per dieną lygį. Maybe just several times I came to the temple, I'm just starting now. Starting is starting. If you come, if you really want to get rid of everything, go to 16 rounds. First day we chanted 16 rounds. Sako, aš pradėjau nuo pirmos dienos 16 kartuot. Ir jeigu nori tikrai susitvarkyti savo problemas, jeigu iš tikro nori susitvarkyti su savo problemom, turi rimtai pradėti. Tai nereiškia, kad tik pradedi ir negali rimtai imtis. So it's every day 16 rounds means? Yes, he should come to 16 rounds. Jo, turėtum. I'm chanting and it's kind of mechanical, my senses are frozen. It's all right, you have to purify that. Kartodamas, tu apvalysi savo jausmus. You cannot clean the board with lot of it. You have to take long time to wash it off. Pavyzdžiui, you yra have to do the full process. Purvinas paviršius, tu vienu brūkštelimu neišvalysi, tu turi, kaip sakant, stipriai valyti. Okay. Thank you very much. You must chant 16 rounds. Kartok 16. If you really want it, you can chant 16 rounds. Jeigu iš tikrųjų nori, this is the order from the acharya. Tai yra acharyų, my order. Praeities acharyų, praeities didžiųjų mokytojų nurodymas, tai ne mano nurodymas. Tai eina per paramparą. Okay. I will force my mind. You have done yoga, you say you can control yourself. Jūs atlikot jogą, jūs galite kontroliuoti daug ką, tai kartojimas yra žymiai paprasčiau. I can, but some things I was failing, like I'm still addicted to cigarettes. And I'm not able to, I know that it's addiction. Yoga? Tai kaip jūs galite tada praktikuoti jogą? Yoga is more strongly restricting you from sense gratification. How can you be practicing yoga when you smoke cigarette? Yoga iš tikrųjų dar griežčiau žaboja visus juslinius tenkinimus, tai dėl to yra sudėtinga. Netgi jeigu rūkot, jeigu netgi rūkot, vis tiek galite kartoti 16 ratų ir palaipsniui nukirsti rūkimą. Okay. Ar gerai? Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. So tomorrow you come here in the morning. Rytoj teikit anksti ryte, 4:30. Ir kartu su atsidavusiais kartokit mantrą. I will try somehow to come. Not trying. Ne, pabandyti reikia. You must. You must.
No trying business. Tie pabandymai čia neveikia. Trying means lying. Bandymas reiškia meluoju. Those devotees who are serious, He's living not alone, and if he will wake now up, is make it more not better. alone. He's living with some persons who are he can get in trouble if he wakes up 4 o'clock. No, And he he's- can wake up quietly, get out. Labai tyliai galite atsikelt ir No pasišalinti excuses. be jokių If you are pasiteisinimų. serious, then you will come. Jeigu jūs Anybody rim- who is serious, they will wake up for Mangalarti and come to Krishna consciousness. Visi, kas nori rimtai užsimti tuo, tai turi atsikelti anksti ir pradėti Krišnos sąmonę. I know myself and Prabhu, we have never missed. Even in the sick condition, we have always come to Mangalarti. Mes su mokytoju netgi sirgdami keliamės anksti ryte. Niekada nepraleidžiam. I will make some arrangements that I can come this early. We'll see you tomorrow. Lauksim tavęs rytoj ryte. Jai, Hare Krishna. Hare Krishna. If anybody is serious, they will come. Visi rimtai nusiteikę turi ateiti. Okay? And Krishna will bless them. Ir Krišna juos palaimins. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rajya Vidya Srimad Bhagavad Gita ki Jai.